Okay guys, tsatsing lena ke batla go bua le batho ba sebetsang everyday. Guys, ha hona mosebetsi o bonolo, ha hona mosebetsi o bonolo. As long as fela o tsebile hore o ka hara mosebetsi, o tsebe fela hore mosebetsi o mong le o mong o na le di-challenge tsa teng. Ke hore ke batla hore ho na le motho e mong o now a sebetsang makitjheneng guys, like that person o kene ka hara mosebetsi but ho no le monate qalong, empa ha nako e ntse ya ho batla ho ba boima ho yena. Mohlala, o fumane hore motho enono ha ba se ba mo tima bo dijo, ba se ba mo tshwara bo sa mohao. E nngwe hape ke ya hore o tlo fumana hore ngwane mong o sebetsa bo makuleng, o fumana hore o robala hona monono. That guy monga shopo o qetella sa batla ho robala le yena. Ke di-challenge guys, o thole hore o kene ka hara mosebetsi but ha wa qetelletse o tsebile hore na di-consequence tsa mosebetsi o keneng ka hara ona, kapo dimpe kapo